चैलेंज हम आज पखाड़ फैन बंद कर वीडियो आसबनी भल बंद कर ना ना गरम अवस्था को फैन दिया हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल ओडिया ब्लॉगर आनी प्रिया आज हूँ मार्च 20 तारीख पखाड़ दिवस तो पखाड़ दिवस आपण मैंने अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना तो ये आम भाई भाउज भाई भाउज किए किए मुझे तो आमर आम आसी जाइचु पखाड़ पखाड़ आ माछ भजा चैलेंज हम देखिया किए जितुची केते किए फास्ट माने विन करूची कहार आग सरुची भाई भी फोन टा टिके देलु ये खाया आरंभ कर साइले देखो तो आपण माने एपटे बस एठी बो एठी बो ना एठी बो के देखंतु भात पखाड़ एटा लेंबू तो एटा माछ भजा लंका लंकाटा टिके भाई चकटे पियाज रसुण पियाज पूरा किले काटिक आनी बाड़िया पिटा हेले स्वामी स्त्री तो देखु माछ भजा टिके मंजी थिला माने कुन्नूर आनीर खाई सारे पखाड़ आ ये पिलाटा तो फोन पिऊची कोर्स कंप्लीट कर जमा सरुनी तार एग्जाम मुंड उपर जे ओ पिला सब जानुची मुह मारिकी देखुची मुचुकंती मारिकी किसी काढ़ी दी तो खाइले खाइए आपको खा आनिलो लेंबू गलानी एति हाथ बंद देल बा से आउ खाइबो खाइले खाओ 1 2 3 स्टार्ट कर से आगुआ पेपर दे लू डॉटा रखुची कोडा गोटे कला ये टॉपिंग ओहो आदर्श पिलाटा परिष्कार पिलाटा तो खाली खाओ ଭଲ ମାଛର ଭଲ ଲାଗେ
ମାଛ ବି ତମେ ଦଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରୁନି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁନି ଖାଉଥିଲେ ଶୁଖେଇଲ ତ ମୋତେ ଆଉ hotel bahan ini yang କ'ଣ କରୁନି ଜାଣିନଥିଲେ ଏବେ ଶିଖିଥିଲେ ଖାଉଥିଲେ ଖାଅ ହଁ ମୁଁ ଏଉନି ତ ଖାଅ କୋଉ ଖାଅ ପିଆଜ ବାଲନା ଖାଇବେ କ'ଣ ଦେଲା ଖାଇ ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ ଖାଇଦେବୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭାତ ଖାଇଦେଲୁ ଭଲ ଲାଇନ୍ ମୋବାଇଲ କ'ଣ ହେଉଛି ଦବା ନା 8:30 ହେଲାଣି ଆଉ ଖାଉନ ଫେରି ଆଉ ପଛରେ ଖାଇବା ଖାଇବା ନନା ୱିନର ହେବେ ନା ଅପା ଲାଷ୍ଟ ରହିଗଲା ଭାତ ଖାଇଲି ଭାତ ଖାଇଦେବି ମାଛ ରହିବ ଚଳିଦେବେ ଟିକେ ଦରକାର ୱିନର ହେବ ସେଇ କଥା ଭାବିଛି ହାରିଲା ରୁଜଲିନ୍ ହାରିଲା କାହିଁକିନା ସେ ଭାତ ନେଇନି ଆମେ ନେଲୁ ନା No, un tema de
ହାଲୋ ମୋ ଧନ ଖା ଖା କାମ କରୁଛୁ ମୋ ଧନ ସିଏ ଏକୁଟିଆ କିଲେ ମାଛ ଖାଇଦବ। ଟୁଙ୍ଗା ନେ ନେ ଦେଖ ଆଇଛି ନେ ନେ ଖରା ଛୁଟି କେତେ ହବ ଏପ୍ରିଲରେ? ନା ଏତେ ଦୂରରୁ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ସିଏ ଆସୁନଥିବ। ନା ନା ତୁ ଆଉ ଧରିଲ ମୋ ଧରିଲ ହାରିଲା କାହାର ସରିଲା? ହାରିଲା ସେ ରୋଜାଲିନ। ହାତ ଦଣ୍ଡୁ ଦେଖ हाँ ना तोरानी पीने जाके विनर रख दे तोरानी सब फिनिश कर जाके विनर हवा सेमिति नु मेरे जी लेंबू पकड़ा खाइलु अच्छा मजा बड़ा मजा ଭଲ कौन ଭଲ ଯୋଉ मामू कर मम्मी कर ତିନି ଜଣ ଦେଖା ଯାଉଛ ତମେ ना କଣ ପିଉଛୁ ସରୁ ତାର କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରହିଯାଇଛି ଅଧା ହେଇଯାଉଛି କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରୁନି ଆଉ होला कार सइला सब तक खाई कि तोरानी पी के जीव रोज बाबू सेन खाऊची विनर हम बोली हात उडेला ଧୁଆ ବୋଧେ ରଖିଦିଅ ରସଟା हाँ नन्ना हेलो विनर ନନା ପିଆଜ ଖାଇବେ ଢୋକେଇଲା ପିଆଜ ଖାଇଦେବା କଥା ସେ ତମର ପିଆଜ ଚାଷ ହଉଛି हमारा हाँ ପିଆଜ ବସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଦବ ତ ନନା ଖାଲି ପିଆଜ ହେଲା हाँ କହିବା ସେ ଯୋଉ ପିଙ୍କି ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ କହିନ୍ତି ପିଆଜ ବସ୍ତାଏ ଦବ ହେଲା ମାମୁଁ ହେଲେ ୱିନର नन्ना हेले विनर भिडियो एबे आंक दी जनक भितर ऑपरेशन लागिवो ଯେତେ ହେଲେ ତୋ ନନା आंक दी जनक भितर के फास्ट होची वा
ଭାଇ କହିବ ବୋଲି ଶାଶୁ ସମସ୍ତେ ଦୁନିଆରେ ଅଛି। ସେ ଟୋଟାଲି ନ ଦେଖୁଥିଲା ଖୋଜ ଏମିତି ଶୋଇବ ସେମିତି ଅଣ୍ଟା କଣ ହେଇଯିବ ଏମିତି 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 ବାପା ବସିକି ମୋବାଇଲ होली मजा आला ना मानो होली है तू बुरा ना होली वीडियो टा हमर देखिछु नन्ना हे गले विनर अपा हे गला सेकंड ये हे गले थर्ड मम्मी हेले थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड ओहो खाइले लो सोइला वीडियो बाय 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 हो ता हो रास्ता मोर बड़ा हाथ पड़ो फैन लगाओ होली बाहर से दो बजे दो दियो टीवी पड़े करे और रोहिली बाय 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 अच्छा फैन लगे दे बोलो गरम में दियो बड़ा